TSF, TISF, BSM, Student Organization by Kobokjar, Kaisa Committee, Movement for Kok Borok Noti, Roman Script Noti, Abu Bai, Tidul Jagi, Tini Kaisa, Sara Tripura Bepi, Joto District Notini, in favor of Roman Script. Kok Borok, Roman Script, Sinyani Bagi, Hom Sangreling Tongo, Abu Hainotini, Tini Agara Maharanipur, Teliamura constituency in Bishingo, Sakmagat Teke, Tabuk Jalai Porjonto, Chini Kormiro, party supporter, Chini student, guardian, Tinora, United League, the Home Sangreling Climanka, Chini actor Naharmo, E Home Sangreling Climan Bishingui. जों राज्य सरकारनो अबनो जानांदोना मुचुगो जे बुसकांगो आसनो जे कुनो एग्जाम खांगाय से निनि माध्यमिक फानंथुं क्लास 12 फानंथुं CBSE फानंथुं ICSE फानंथुं याखबा विभिन्न कम्पिटिशन एग्जाम फानंथुं आजागरगो जे कक बरक सब्जेक्टनि जे प्रश्न खायजागि तंगनि आबनि पासापासि बांला स्क्रिप्ट खायजाग तंगनि पासापासि रोमान बाय खायनायनि बागै जों दाबि नारगो दिनिनि इ हम सांग्रेलिनि बिसिंते दे साइड बाय साइड जों अबनो क्लियर खायना मुचुगो एवं क्लियर खायनाय जे चिनि कक चिनि मातृभाषा मातृदुग्ध समान बिना मातृभाषा मिटेना मनेर आशा इ कक जतनि सुबु बांला बाय जदिও निनि कक बरक भाषानो राज्य सरकार स्टेट लैंग्वेज हिसाबै स्वीकृति रेखा 1979 19 জানুয়ারি কিন্তু তাবুক ফানো इ भाषानो ब स्क्रिप्ट बायनाय কোনো নির্ধারণ খাইজাক কरै কাজে আবনি বাগै राज्य सरकार should be no nang saimandi chini script sunyani jeng ta kebono sunya jeng jasa kepano chini kok borok je script by pronunciation kahamungo that is chini roman script by chini kok nang kaham ke simano aboni bagi chini kok nang sunyani bagi jeng keboni permission nana nangya jeng suinai roman script by jodi abono sunya thangtani kono rokom unwanted situation created hakai aboni responsibility राज्य सरकारनि थानि तंनाय आं अ मेसेज तिनि अ हम सांग्रेलिनि बिसिङै रोनानै मुतुंगा जतन हामबाय खुलुमबाय।